হ্যালো গাইস, সকলে কেমন আছো? নিশ্চয়ই আশা করি সবাই ভালো আছো। তো এই ব্লগটা দেখো, তো খুব মজা হবে। তো আজকে আমরা ঘুরতে যাব। তো ঘুরতে গিয়ে কি কি করব, কোথায় যাব, কি মানে দেখাবো, তো দেখবে নিশ্চয়ই। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর ভিডিওটা ভালো করে দেখবে, মন দিয়ে দেখবে। যদি ভালো হয় তাই একটা তো লাইক হবে। বলো কি? হ্যালো গাইস, সবাই দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা রেডি হয়ে এই যে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি বাগানের কাছে। দেখো বাগানটা দেখাও একটু সবাইকে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারদিকটা, তোমরা দেখো। তো চলো ভাই, পুরো ভিডিওটা দেখবা, অবশ্যই কমেন্ট করবা ভিডিওটা কেমন লাগলো। মানে পিছনে আসো, আসতে চেষ্টা দাদা। তো চলো गाइस। हेलो बंधु लोग, सबको देखे पावा हम लोग अभी वीडियो बना जा रही बगीचे का भीतरी में। देख के तब बगीचा में आ गई, चारों तरफ जंगल, आम का गाछ, सब कुछ। तो देख सबको कितना अच्छा लगेगा, वीडियो देख पावेगा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में। তো সবাই অবশ্যই ভিডিওটা দেখো, ঠিক আছে? सबको देखे पावा हम लोग आ गए जहाँ में वीडियो बनावे। देखे दे एक जन आ रहा गुंडा, देख ले सबको। मैं लगाई कि बोले रे बागबाड़ी में आम का बगीचा में देख वीडियो बनाए। তো দেখতে পাচ্ছ সবাই, ফাইনালি তো আম বাগানে এসেছি। তো ভিডিওটাকে পুরো দেখো আর ফুল মজা না, একদম সেই মজা বাবা। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন ভিডিও শ্যুট করছিলাম, তো খুব রোদের টাইমে, তো কি বলবো, প্রচণ্ড হাসিও পাচ্ছিল। তো তোমরা দেখো ভিডিওটা কেমন লাগছে, পানি টাইপের। অবশ্যই ইউটিউবে আপলোড করেছি, অবশ্যই দেখে নিও তোমরা ভিডিওটা। তো তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখে কেমন মজা লাগছে বলো, মজা লাগলে অবশ্যই কমেন্ট চাই, ঠিক আছে? हेलो गाइस, तो मेरे का वीडियो का शेष हो गया। अभी मैं लोग जा रही रूम में। तो मेरे का वीडियो यूट्यूब में, फेसबुक में आप लोग सबको देखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और कैसा लगा वो भी बोल दीजिए, ठीक है? तो गाइस बाय बाय।